Ja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, heute ist Treffen 3 eigentlich in der Deutschklasse A und dann möchten wir heute über natürlich ja fortgeschrittene Material ja, von Treffen 2. Also wir wollen über Berufe und Schule diskutieren und dann auch ein Material über Relativsatz. Ya. Relativsatz itu misalnya gini, misal begini, perempuan yang saya temui kemarin ternyata guru saya misalnya. Perempuan gitu kan, yang saya temui kemarin ternyata guru saya. Itu kan ada 2 kalimat ya. Es gibt zwei Sätze, perempuan yang saya temui gitu kan kemarin. Nah, lalu perempuan itu guru saya. Nah, bagaimana cara menyatukan zwei Sätze ya, zwei Sätze wird in einem Satz bilden. Itu gimana caranya supaya 2 kalimat itu menjadi satu ya. Nah, itu relatif Satz gitu. Jadi perempuan itu nanti tidak lagi repetisi di kalimat selanjutnya, tapi hanya memakai kata ganti. Itu ya. Saya coba share screen. So, wie geht's euch? Gimana kabarnya ini semua? Danke, Frau. Wie geht es Ihnen? Gut, ja. Ich habe auch eigentlich keine Erkältung, ja, aber so ya. Enggak begitu inilah ya. Saya agak meriang gitu. Sebentar. Warte mal. Ich suche nach meinem PowerPoint. Yang saya kirim ke grup itu apa judul depannya? Treffen ya? Treffen 3 ya? So, hier. Ja. Nah, heute haben wir keine Präsentation von euch ya. Hari ini saya nggak ada presentasi dari kalian, tapi minggu depan ya. Nanti akan saya berikan tugas. Yang kemarin juga belum ada yang ngumpulin ya, sepertinya ya. Nanti tolong dibuatkan Google Drive-nya saja, Windy. Nah, nanti sudah ada Google Drive-nya, Frau. Oh, sudah ya. Oh, Entschuldigung ya. Ich muss ja natürlich checken ya. Nanti saya cek lagi. Ja. So, hier möchte ich Share Screen. Habt ihr schon diese PowerPoint, diese Substanz von meinem PowerPoint zugesehen oder angesehen? Sudah terlihat? Sudah, Frau. Ya, Dankeschön. Saya minta ich hoffe Ezra udah siapa yang bisa untuk screenshot. Sudah? Sudah di screenshot ya, Frau. Oke, Dankeschön. Nah, kalau yang minggu lalu ya, in Treffen 2 itu ada yang presentasikan kelompoknya Septiani ya, mengenai medicine student ya, mahasiswa kedokteran ya. Nah, di sini saya mungkin akan ulang sedikit ya, bagaimana sebetulnya perkuliahan ataupun sekolah ya di Jerman yang nanti bermuara pada pekerjaan. Nah, kalian pun boleh loh, misalnya ya, ini kan masih S1 ya. Di Jerman itu ada banyak sekali, di Jerman dan dataran Eropa dataran Eropa lainnya ya, itu ada banyak sekali tawaran pekerjaan.
Saya akan buat di sini. Nanti kalian bisa lihat ya, misalnya kalau di Eropa itu ada namanya predoc ya. Ini biasanya mereka butuh asisten. Nah, tapi kalau predoc ini biasanya jenjang S2 ke S3, orang-orang yang mau sekolah doktoral gitu ya. Nah, dia dia jadi asisten profesor dulu di sebuah kampus, India Uni udah im kampus ya. Nah, yang kayak gini, tapi saya lihat ya ke bawahnya itu banyak juga berufe atau pekerjaan yang ditawarkan untuk yang masih sekolah, yang masih S1 atau yang baru S2 itu banyak juga gitu. Apalagi misalnya wenn ihr Designfähigkeit habt ya, itu akan sangat funktioniert ya. Das natürlich funktioniert ya. Das ist ja funktioniert. Jadi misalnya kalian ada keahlian desain. Misalnya desain apa sih sekarang? Kayak Canva gitu ya, atau misalnya buat leaflet, buat kalau kita mau webinar apa namanya tuh? Apa ya namanya? Apa Salsabila? Kalau kita yang mau webinar terus ada foto-foto pembicara gitu-gitu. Poster, Frau. Iya, poster. Nah, itu mereka butuh loh ternyata. Jadi mereka tidak terbatas pada hanya misalnya harus pendidikan yang strata bagaimana gitu, strata 2 atau 3 gitu, tidak. Tapi memang kalau yang predoc yang saya ketik di chat ini, biasanya mereka butuh yang S2 mau S3 gitu. Ya. Nah, saya ada juga lamar beberapa ini. Ich habe auch natürlich bewerbt ya, saya juga lamar untuk program-program begini, dan ada banyak loh yang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa sosial und politik oder Wirtschaft gitu ya. Biasanya mereka butuhkan sosial politik, kemudian ekonomi gitu, atau ya natürlich ini ya, am höchsten ya, yang paling tinggi ya teknik gitu ya. Maksudnya saya bilang tinggi di sini bukan berarti bidang lain tidak tinggi, bukan, tapi ya natürlich Deutschland ist berühmt mit der Techniken gitu ya. Mereka memang terkenal karena teknik ya, karena memang major teknik itu sangat develop ya kalau di Jerman. So. Kamera saya nggak center ya. Nah, kemudian saya bahas dulu ya, mungkin gramatikalnya dulu kali ya. Nanti setelah itu supaya kalian tidak boring gitu ya. Nanti kita akan tonton video, kemudian kita bahas dunia sekolah. Ini akan lebih menarik lagi gitu ya. Bahwa kalian harus tahu di Jerman itu SD banyak yang tidak 6 tahun SD. Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Ya, kalau misalnya kayak di Amerika, SMA-nya yang lama, SMA-nya 4 tahun. Di Indonesia SMA 3 tahun ya. Gitu. Nah, ini relatif zats. Jadi relatif itu gini, misalnya ini kalian seharusnya sudah hafal ya. Jadi kalau misalnya Geschlecht ini gendernya ya, maskulin, feminim, neutrum atau neutral, kemudian ada plural. Nah, definitif artikelnya kalau dia oh ini akusatif ya, ini khusus akusatif. Akusatif itu ketika benda, orang itu menjadi objek transitif ya. Dia mengikuti kata kerja yang transitif. Maka maskulin menjadi den, femininnya tetap die, neutralnya das, pluralnya tetap die. Yang berubah hanya maskulin. Ya. Misalnya Lisa sieht einen Film, den sie sehr mag. Den ini pengganti dari, ada yang bisa jawab? Lisa menonton sebuah film yang dia sangat suka. Berarti den ini pengganti dari apa? Dari film. Ya, good. Ya, pengganti dari film. Jadi memang supaya kita tidak merepetisi lagi kata bendanya atau objeknya. Jadi kita bisa bilang kayak gini, ya, Lisa sieht einen Film. Lisa menonton sebuah film yang gitu ya, yang dia sangat suka. Berarti kan ini sebetulnya dua zat ya. Also eigentlich, es gibt zwei Sätze hier, aber wir bilden die
in einem Satz, ya. Lisa menonton film. Lisa terus satu lagi film itu yang dia suka. Berarti kan filmnya 2 kali diulang, ya. Zweimal wiederholt. Maka cukup Lisa sieht einen Film, den sie sehr mag, ya. Kemudian Hans isst eine Speise, die er selbst gekocht hat. Ada yang tahu Speise? Lupa saya, apa Salsabila? Saya ingetnya Spice Kartu doang, Bro. Spice Carton. Ada yang bisa buka Google sebentar? Lupa Kalau saya. di Google Translate, spice itu makanan, Prof. Makanan pedas ya? Di sini sih makanan biasa aja sih, Prof. Oh, makanan biasa. Saya pikir makanan pedas. Oh ya. Berarti ya makanan gitu ya. Hans makan gitu ya. Makan makan satu jenis makanan yang dia masak sendiri. Jadi di sini pengganti dari Speise. Kemudian wie heißt das Tier? Apa nama hewan das du gesehen hast? Yang kamu lihat kemarin. Yang kamu sudah lihat. Gesehen hast ini partizip perfect ya, sama kayak di of English misalnya di bahasa Inggris kan ada present perfect. Nah, ini masuk ya. Gesehen hast ini partizip perfect. Bagaimana nama? Kalau menanyakan nama itu bukan what's your name, bukan ya kalau dalam bahasa Jerman, tapi how ya. How's your name? How is your name dalam bahasa Jerman menjadi wie heißt. Jadi kalau orang Inggris menanyakan nama kan apa ya? Apa namamu? Kalau orang Jerman bagaimana? Ya, bagaimana nama? Nah, Tier ini hewan. Bagaimana nama hewan atau apa sih nama hewan yang kamu lihat kemarin? Maka das di sini pengganti dari Tier. Kemudian sie hat viele Freunde, die du nicht kennst. Dia perempuan ya, sie di sini punya banyak teman laki-laki. Freunde itu pasti laki-laki ya, Freund. Kalau perempuan kan Freundin. Yang kamu tidak kenal. Kennen ini kenal. Sie hat viele Freunde, die du nicht kennst. Yang kamu tidak kenal. Ya. Nah, pada prinsipnya relatif zat itu seperti ini ya. Misalnya ini dua kalimat. Der Mann ist mein Lehrer, er wohnt hier. Laki-laki itu adalah guru saya. Dia tinggal di sini. Maka bagaimana menyatukannya? Gitu ya. Nah, pada prinsipnya menyatukan 2 kalimat menjadi satu. Kalau di bahasa Inggris kan ada ya linking devices ya, cohesive devices. Nah, di bahasa Jerman juga ada. Ya. Kemudian ini ya, kalau kalian bisa lihat ya yang ini kotak sebelahnya. Nah, kalau ini lebih lengkap lagi. Kalau tadi kan akusatif saja nih yang di sini. Ini kan akusatif aja ya. Nah, kalau yang di sini lebih lengkap, itu ada nominatif, datif, dengan genitif. Tapi datif genitifnya mungkin kita simpan dulu ya, supaya tidak bingung ya. Nah, kalau nominatif dia nggak berubah. Der, die, das, die. Kalau akusatif kan der-nya menjadi den. Kalau nominatif, der itu tetap der. Kita lihat ya. Die Frau, ya, ini Hauptsatz. Kalimat setelah relatif pronomen ya, ini relatif pronomennya, kata ganti dari benda sebelumnya, maka menjadi relatif pronomen, itu menjadi relatif zats di sini di tengahnya. Jadi misalnya gini, perempuan yang duduk di atas bangku, bank itu bisa bangku, bisa bank ya. Liest ein Buch, membaca buku, membaca sebuah buku. Die Frau, perempuan, nah die-nya ini pengganti dari Frau. Ya, perempuan yang duduk di atas bangku sedang membaca sebuah buku. Ya. Der Mann, ya, pria yang saya cintai. Nah, dia menjadi den. Kenapa menjadi den? Karena ich liebe Mann. Mann di sini menjadi objek.
objek dari kata kerja transitif, maka dia menjadi akusatif kasus, tidak lagi nominatif, ya. Der Mann, den ich liebe, kommt aus London. Kalau dalam bahasa Jerman, kalian menyebut London tidak boleh London, London, ya, karena O tetap dibaca O, ya. Nah, saya mungkin akan ke sini ya. Misal nih, misal, ya, ini contoh lagi nih, karena ini kan tulisannya kecil ya. Nih, untuk nominatif misalnya Tony, ya, Tony yang memakai kacamata. Nah, Tony memakai kacamata. Kalau ini dipisah, maka kalimat pertamanya Tony trägt eine Brille. Tony trägt eine Brille. Ya, maka dia tetap nominatif karena Tony di sini tetap subjek bukan objek. Jadi Tony, Dea ini pengganti dari Tony. Pasti maskulin ya, karena Tony kan cowok kan. Itu. Tony, Dea, eine Brille trägt, geht in meine Klasse. Datang ke kelas saya. Berarti dua kalimat. Yang pertama adalah Tony trägt eine Brille. Yang kedua Tony geht in meine Klasse. Kalau ada pertanyaan, maka dia menjadi wer. Siapa? Siapa yang datang ke kelasmu? Misalnya kalau ada orang bertanya. Oh, itu Tony yang pakai kacamata gitu. Ya. Nah, tapi kapan ketika dia menjadi akusatif? Ketika misalnya gini, Laura, ya, misalnya Laura ini menjadi objek, dia tidak menjadi subjek. Jadi dia kalau di dua kalimat dia salah satunya menjadi objek, maka dia tidak bisa nominatif, tapi menjadi akusatif. Misal ya, ich kenne schon ewig Laura. Saya udah kenal lama sama Laura. Ewig itu sebetulnya ini, kalau di bahasa Inggris eternal ya, abadi. Tapi di kalimat ini kita bisa bilang sudah kenal lama. Laura is sehr lustig. Laura anaknya lucu. Ya. Nah, di sini Laura menjadi objek. Ya, Laura menjadi objek. Maka kita nggak bisa Laura ini. Oh, Entschuldigung. Oh, namanya kita samakan aja ya, Tony ya, supaya terlihat bedanya. Nanti kalau Laura kan nggak beda artikel, ya. Nah, nih, Tony yang saya sudah kenal lama itu orangnya lucu. Nah, Tony di sini kan menjadi objek nih, maka dia harus den, karena dia objek. Kalau Tony di atas itu der, karena dia subjek, ketika di bawah dia menjadi objek di kalimat di contoh kedua. Kenapa? Kalau di contoh pertama, kedua kalimat ini Tony sama-sama menjadi subjek. Tapi di contoh kedua, Tony di kalimat pertama menjadi objek, di kalimat keduanya menjadi subjek. Maka harus akusatif. Karena kennen ini kata kerja akusatif. Jadi kalian harus lihat lagi kata kerjanya. Selalu saya bilang bahasa Jerman itu art-nya ya, seninya itu di kata kerja. Seni dari bahasa Jerman di kata kerja. Ya, karena mereka lebih banyak memodifikasi kata kerja, subjek kata kerja sesuai subjek gitu ya. Sehingga ya memang seninya di situ. Saya selalu bilang bahasa itu seni gitu ya. Jadi bukan berarti Frau sulit kalau kayak gitu ya. Ya apapun kalau kita bilang sulit ya pasti sulit. Tapi apapun itu kalau kita bilang kita bisa ya tetap aja kita bisa gitu ngerjainnya. Ya. Nah, ini mungkin nanti kita baca sedikit kemudian menjadi Aufgabe ya untuk kalian tugas. Ini yang mau saya highlight nih hari ini. Saya boleh minta screenshot-nya mungkin Ezra. Sudah ya, Frau. Ya, Dankeschön ya. Oh sebentar, sebelum ke situ mungkin saya ke sini dulu kali ya untuk relative Satz. Saya buka ini dulu ya, hubungan. Bentar ya.
Saya senang loh kalau misalnya nanti kalian setelah S1 gitu ya, atau mungkin dari sekarang gitu kalian punya apa ya, punya pekerjaan kalaupun freelance tapi dengan Jerman gitu. Ya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi apa? Pasti bisa. Ya. Nah, ini saya ada hubung sedikit sebetulnya. Mungkin kalian masih bingung-bingung ya, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak bingung berarti nggak ada proses berpikir. Nah, tapi kalau bingung, itu masih lebih baik ya. Nah, ini terlihat. Habt ihr schon diese Website gesehen? Lihat ya. Nah, kita lihat nih di sini ya. Übung. Übung itu latihan ya. Soal. Setze das richtige Relativpronomen ein. Einsetzen itu maksudnya melengkapi ya. Lengkapi kalimat relatif ini dengan benar ya, dengan pronomen yang benar. Kira-kira nih ya. Das sind die Kinder itu adalah anak-anak. Di sana ada anak-anak gitu. Wir eine Geschichte vorgelesen haben. Yang ya, kami bacakan buku cerita. Oh, di sini dia jadinya tunggu ya, saya cari. Nah, ini aja nomor 2. Di sini dia menjadi datif, denen. Ya. Nah, yang kedua kita lihat tuh. Ya, pasti denen. Kemudian dort steht der neue Lehrer. Di sana ada seorang guru baru. Stehen itu berdiri ya. Di sana ada guru baru nih gitu ya. Yang mengajar sejarah. Kira-kira di sini apa? Berarti kan 2 kalimat tuh, di sana ada guru baru, itu guru baru gitu ya, dot itu di sana. Guru itu mengajar sejarah, maka si guru ini menjadi subjek atau objek? Objek, Prof. Kenapa objek? Karena kan dibilang kalau di sana itu ada guru. Tapi kan dia masih tetap there di sini, maka subjek, Ezra. Nah, di sininya coba ya. Kalau dia objek, dia pasti den di sini, n. Ini kan nggak ada apa-apa ya. Kalaupun kita balik, misalnya ini ke depan nih misalnya, dia tetap there karena dia subjeknya. Guru yang baru itu berdiri di sana. Berarti dia subjek ya. Coba ya, saya pengen tahu nih. Guru yang baru itu berdiri di sana. Di sana guru baru itu berdiri. Dia sama-sama subjek kan? Nah, kecuali misalnya saya bilang saya melihat guru itu. Maka gurunya menjadi objek karena sayanya yang menjadi subjek. Gitu ya. Nah, di sini dia menjadi subjek apa objek? Guru itu mengajar sejarah. Subjek. Subjek. Good, ya. Siapa yang jawab tadi? Saya. Vesya. Saya nggak kelihatan ya di sini. Oh ya, Vesya. Oke, baru terlihat nih. Ya, menjadi subjek. Maka benar ya jawabannya, tetap menjadi subjek ya. Objeknya Geschichte berarti kan? Objeknya sejarah ya. Guru mengajar sejarah. Objeknya berarti sejarah kan? Yang diajarnya apa gitu kan? Nah, itu objek dari kata kerja transitif. Maka kalau letter ini tetap subjek, di sini apa? Der, die, das, dessen, deren, dem ini kalian nggak usah khawatirkan ya, karena ini datif genitif. Denen atau apa? Der, die, das, den. Yang mana? Das bukan Frau. Kenapa das? Gak apa-apa, nebak aja, Frau. Jangan dong, kan ada rumusnya. Dia nggak mungkin das, Tiara. Karena di sini der. Dia kan maskulin, maka cari juga relatif pronomennya maskulin. Yang mana? Den bukan.
Kalau den dia kan harus akusatif. Sementara tadi kita udah sepakat dia subjek. Berarti kan dia nominatif. Di dua kalimat itu guru itu tetap subjek. Maka apa nih? Der, die, das. Berarti di Bukan. Apa? Der Frau. Der, ya. Di juga nggak mungkin Tiara karena dia bukan feminin tapi maskulin. Ya, maka jawabannya der. Ya. Nah, kalau ini datif ya, karena ada kata depan datif. Kita cek ya, yang tadi kalian jawab ya. Benar ya, der. Kalau orang Jerman biasanya gitu, pakai dihijaukan sama dia. Ya. Ini saya benar ya, denen, karena ini datif plural. Ya. Nah. Bisa ya? Saya coba putar video. Ya, supaya kalian lebih ini ya. Jadi bahasa tuh nggak ada yang susah ya sebetulnya ya. Bahasa itu hanya perlu latihan ya. Semakin kalian banyak berlatih, semakin kalian bisa ya. Mehr Sie üben, mehr Sie können ya. Semakin kalian berlatih, semakin kalian bisa. Sebentar ya, saya buka YouTube. So, Ini terdengar? in the previous lesson, Dengar, Frau. Dengar ya, saya coba share screen sebentar. Sudah terlihat? You learned temporale Nebensätze with während and before. In this video, you will be learning what are Relativsätze and the relative pronomen im Nominativ. If you want to practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 18. Zuerst die Frage, was sind Relativsätze? Und hier ist die Antwort. Relativsätze bildet man, um zusätzliche Information über eine Person oder über eine Sache zu geben. Sie beginnen immer mit einem Relativpronomen. Relativsätze sind Nebensätze, deshalb steht das Verb immer am Ende. Hier sind ein paar Beispiele. Das ist meine Schwester, die sehr intelligent ist. Hast du mein Auto gesehen, das ganz neu ist? Der Mann, der dort steht, ist sehr alt. In all these examples, the articles marked in blue are relative pronomen. Relative pronomen change in all four cases: nominative, accusative, dative, and genitive. Let's first look at Relativsätze im Nominativ. Hier ist das erste Beispiel. Der Mann, der Musik hört, ist mein Bruder. Nah, ini ya. Der Mann, der Musik hört, ist mein Bruder. Laki-laki yang mendengar musik adalah abang saya. Ya, sama. Kalian kalau misalnya bahasa Inggris kan gini kan? The man who is listening to music is my brother. Ya. Nah, kata ganti man di sini diganti menjadi who kan? Bahasa Jerman juga begitu. Ya, leksikalnya begitu, harfiahnya begitu, tapi dengan kata yang berbeda gitu ya. Nah, dia sama-sama di sini kan subjek berarti. Der Mann hört Musik. Satu lagi, der Mann ist mein Bruder. Maka karena dia sama-sama subjek, der tetap menjadi der. Kalau kalian mau bilang der, boleh ya der. Tapi orang Jerman bilangnya der. Ya. Karena apa? Di dua kalimat, dia sama-sama subjek. Der Mann hört Musik,
Der Mann ist mein Bruder. Kenapa bahasa Inggris terlihat lebih mudah jadinya di sini? Karena apapun subjeknya, kalian boleh pakai who. Kalau subjek orang, kalian tetap boleh pakai who, kan? Tapi ketika dia jadi objek, kan dia menjadi whom. Ya, WHOM. Ketika dia mengacu pada hak milik menjadi whose. Ya. Nah, bahasa Jerman juga begitu. Ya, jadi der Mann, der Musikhund ist mein Bruder. Kita lanjut ya. Der Relativpronomen der ist ganz normale Maskulinartikel. Wir können uns noch ein Beispiel im Detail anschauen. Ich habe einen Hund. Der Hund hat immer Hunger. Der zweite Satz gibt uns mehr Information über den Hund. Nah, di sini juga kan, dia bilang tadi kan Information über den Hund, ya. Informasinya mengenai anjing ini, karena yang diulang kan anjingnya. Ja, ich habe einen Hund. I have a dog. Der Hund hat immer Hunger. The dog is always hungry. Hungry itu Hunger. Ya. Nah, ketika kita lihat ya, di sini coba. So, wir bringen diese zwei Sätze zusammen. Ich habe einen Hund, der immer Hunger hat. In dem zweiten Satz ist der Hund wiederholt. Nah, kenapa dia hundnya yang diulang? Frau, padahal kan di depan dia jadi objek hundnya. Betul ya? Saya punya seekor anjing. Anjing itu jadi objek kan? Jadi objek karena kata kerjanya di sini juga akusatif, haben. Haben itu kata kerja akusatif. Jadi tetap butuh objek akusatif. Der menjadi den. Tapi di kalimat kedua, hundnya itu menjadi subjek. Der Hund hat immer Hunger. Anjing itu selalu kelaparan. Maka ketika ada dua kalimat, satu benda menjadi objek dan satu kalimatnya lagi dia menjadi subjek, dia tetap nominatif. Maka bukan den, tapi tetap der. Ya. I have a dog, the dog is always hungry. I have a dog that is always hungry. Enak ya, kalau bahasa Inggris kan tinggal, ya udah karena itu benda, Frau, ya jadikan aja semua that, gitu ya. Betul gitu ya, tapi dalam bahasa Jerman tidak bisa. Ya. Ketika kalimat pertamanya dia objek, ketika kalimat pertamanya benda itu menjadi objek, ya, relatif pronomen ini objek, maka di kalimat kedua dia menjadi subjek, ketika digabung menjadi relatif Satz, dia tetap Hund ini menjadi subjek. Menjadi subjek, maka artikelnya nominatif, der. Ya. Deshalb brauche ich den Nomen nicht mehr. Der Artikel funktioniert als Pronomen. Das Verb ist konjugiert und steht am Ende. Der Ya, maka akhirnya erste Satz ist Hauptsatz, ini Hauptsatz ya, karena dia berdiri sendiri nih. Hauptsatz dia selalu berdiri sendiri, tidak ada konektor apapun. Ketika ada kalimat yang menjadi konektor, maka dia Nebensatz. Konektor di sini yang ini der, ya, linking words, ya. Nah, ini bisa juga kita sebut relative Satz. Maka verb steht am Ende, kata kerja berada di belakang. Ya. Jadi jangan pernah bilang bahasa itu sulit ya. Karena kalau kalian menganggap semua bahasa sulit, ya tetap akan sulit sampai kapanpun gitu. Ya. Nah, ist der Hauptsatz und der zweite Satz ist der Relativsatz, was auch ein Nebensatz ist. Hier ist noch ein Beispiel. Herr Schmidt ist leider krank. Er ist unser Mathelehrer. In diesem zweiten Satz benutzt man er als Pronomen für Herr Schmidt. Aber wenn wir den Relativsatz bilden, benutzen wir den Relativpronomen der für maskulin. Herr Schmidt, der unser Mathelehrer ist leider krank. Nah, yang diulang di sini Bapak Schmidt ya. Herr Schmidt is leider krank. Unfortunately, Mr. Schmidt is ill.
Er ist unser Mathelehrer. Dia adalah guru matematika kami. Ya, he is our math teacher. Nah, ketika Herr Schmidt-nya yang berulang, dan ini kan dia sama-sama subjek nih. Herr Schmidt di sini subjek ya. Herr Schmidt sakit, berarti kan subjeknya Herr Schmidt. Dia guru matematika kami, maka dianya ini pengganti dari Herr Schmidt dan dia di sini juga subjek. Maka ini pasti nominatif. Tidak mungkin dia den, tidak mungkin dia die. Pasti tetap der. Herr Schmidt yang adalah guru matematika kami atau yang merupakan guru matematika kami sedang sakit. Maka Herr Schmidt, der unser Mathelehrer ist leider krank. Kata kerja yang ist di sini, kok istnya 2 kali, Frau, gitu ya? Gitu kan? Nah, ist di sini untuk kalimat yang relatif Satz. Der unser Mathelehrer ist. Jadi ist yang ini kita ambil. Ist yang kedua dari kalimat yang pertama ini, dari Hauptsatznya. Herr Schmidt ist leider krank. Maka ist di sini kembali ke kata kerjanya kembali ke sini. Tapi Frau tadi verbennya steht am Ende misalnya, ya kan? Kata kerjanya terletak di akhir kalimat. Betul, di akhir dari relatif Satz. Inilah dia is-nya. Ist ini verb steht am Ende. Ketika Hauptsatznya mau kita masukkan lagi, maka kata kerjanya tetap di tempat kedua setelah koma. Ya, jadi kalimat ini sebetulnya Herr Schmidt ist leider krank, tapi kita masukkan relatif pronomennya di sini. Der unser Mathelehrer ist. Bisa ya? Nah, ini pada ngantuk-ngantuk nih, saya lihat. Ya. Kalian ngantuk, saya lebih ngantuk lagi loh. Ya. Nah, saya kembali ke PowerPoint ya. Nah, ini mungkin akan lebih membuat kalian melek nih. Saya minta satu-satu baca ya. Terlihat nggak? Sama sekali nggak terlihat tulisannya. Lihat. Frau. Ya, mungkin saya gedein dikit. Nah, isiannya ini dari sini nih. Jadi kalau kalian mau lihat sistem pendidikan di Jerman, ini kan SD ya, Grundschule. Setelah SD, kita biasanya cuma SMP kan ya? Betul? Betul. Di Jerman enggak. Di Jerman ada Hauptschule, ada Realschule, ada Gymnasium. Ya. Gymnasium ini sama kayak kita nih. SMA. Jadi ada sekolah yang digabung gitu. SMP SMA itu seperti gabung. Jadi materinya dipadatkan. Nah, kalau kalian lihat, makanya dia lebih lama nih. SD cuma 4 tahun nih. 1, 2, 3, 4. Di sini terlihat ya, ini tahun nih. Schuljahr itu tahun sekolah, tahun pendidikan. Jadi SD cuma 4 tahun. Kita baca ya di sini ya. Mungkin Ezra duluan boleh? Yang mana, Dari Frau? In Deutschland. Sebentar. Sampai ke sini aja, sampai Gehen ini. In Deutschland ist das Schulsystem in jedem Bundesland ein bisschen anders. Alle Kinder kommen mit 5 Jahren in die Grundschule, die in der Regel Jahre dauert. Danach entscheiden die Leistungen der Kinder, ob sie auf die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium gehen. Ya, Gehen ya, H di tengah tidak dibaca H. Schule dibaca Schule, bukan school ya. Karena kalau school itu awalnya dari bahasa Belanda. Ya, Belanda dan Inggris ya school ya. Nah, jadi di sini dibilang ya kira-kira ya artinya di Jerman itu setiap sistem sekolah, sistem pendidikan itu beda-beda di tiap Bundesland, di tiap negara bagian ya. Deutschland hat 16 Bundesländer ya. Jerman punya 16 negara bagian dan tiap negara bagian itu bisa beda-beda regulasinya. Alle Kinder kommen mit
Sepertinya ini 6 ya, 6 Jahren in die Grundschule. Sebetulnya rata-rata 6 tahun nih sekolah ya SD. Tapi ya dia setelah itu bisa memutuskan apakah mau ke Hauptschule, ini ya Hauptschule, Realschule atau Gymnasium. Jadi SD itu bisa 4 sampai 5 tahun. Tergantung negara bagian ya. Nah, ini isinya nach der Grundschule ya. Saya minta siapa ya? Windy bisa baca? Bisa, Frau. Bitte schön. Sampai mana, Frau? Oh ya, Entschuldigung. Sampai ini kali ya. Sampai Stadtteilschulen. Nach der Grundschule Klasse kann man die Schule eventuell wechseln. Eine Alternative zu diesem dreigliedrigen System ist die Gesamtschule. In manchen Bundesländern werden auch die Haupt- und Realschulen zusammengelegt und heißen dann Regional- oder Stadtteilschulen. Ya, Entschuldigung. Nach der vierten Klasse ini ya, bukan nach der Grundschule, nach der vierten Klasse ya. Nah, jadi di sini nach der vierten Klasse kann man die Schule eventuell wechseln. Jadi mereka bisa memilih ya. Mereka bisa memilih setelah kelas 4. Eine Alternative zu diesem dreigliedrigen System ist die Gesamtschule. In manchen Bundesländern werden auch die Haupt- und Realschule zusammengelegt und heißen dann Regional- oder Stadtteilschulen. Jadi mereka bisa memilih antara Hauptschule dengan Realschule. Bedanya apa, Frau? Gitu ya. Nah, biasanya Realschule ini untuk anak-anak yang mau kerja. Maksudnya biasanya mereka nggak mau sekolah lagi di kampus gitu ya, tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Mereka seperti SMK ya, seperti kejuruan gitu. Jadi setelah dari Realschule mereka bisa masuk Berufsschule. Jadi ini persiapan di menuju SMK. Ya, nah di sini biasanya di Realschule itu lebih banyak praktik. Misalnya untuk teknik ya, mereka diajarin praktik di Realschule gitu. Jadi teori dan praktik di Realschule, gimnasium biasanya hanya teori kebanyakan. Makanya dari gimnasium itu ke universitas. Ya, tidak ke Berufsschule. Tapi kalau dia ke Berufsschule, maka berarti otomatis anak ini memilih untuk sekolahnya SMK. Ya. Gitu. Kemudian nah ini dia ada Ausbildung ya setelah kelas 12 ya dia boleh mengambil Ausbildung. Saya minta Salsabila mungkin von einige Hauptschule sampai ke Abschluss. Okay, Frau. Einige Hauptschüler verlassen die Schule nach der 9. Klasse und suchen einen Ausbildungsplatz. Manche gehen weiter zur Schule und machen ihren Realschulabschluss. Die Realschüler gehen 6 Jahre zur Schule, dann haben sie mehrere Möglichkeiten. Sie machen eine Ausbildung und lernen 3 Jahre lang einen Beruf in Betrieben und in der Berufsschule. Manche Realschule gehen auch weiter zur Fachoberschule und machen das Fachabitur oder sie gehen auf das Gymnasium. Good, ya, Dankeschön. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kalau Hauptschule itu hanya sampai kelas berapa nih? Kalau ditarik garis? Sekitar kelas 9 ya. Kelas 9 atau 10. Kalau Realschule sampai kelas 11.
Kalau gimnasium sampai kelas 12 lebih. Nah, setelah Realschule, setelah misalnya dia Hauptschule nih. Tadi mana yang dibaca Salsabila? Di Realschule gehen sekitar 6 tahun ya, berarti ya Salsabila. Dari kelas 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sampai kelas 10 ya, berarti sekitar 6 tahun ya, 6 Jahre. Kemudian dia punya mehrere Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten ini kesempatan yang lebih luas gitu. Ya. Nah, kesempatan yang lebih luas misalnya dia mau Ausbildung 3 tahun untuk satu pekerjaan ya. Einen Beruf in Betrieben. Jadi kalau dia sudah di Realschule sampai kelas 10, terus dia mau Ausbildung boleh. Ausbildung itu kalau misalnya pendidikan yang saya sering sudah sampaikan juga ya, pendidikan profesi gitu. Ya, misalnya setelah dari Realschule dia kan mau ke Berufsschule. Nah, pada saat itu dia sekalian mengambil Ausbildung itu bisa. Ya. Nah, jadi yang pasti dia tidak akan menempuh pendidikan di universitas. Begitu. Frau, bisa nggak dari SMK ke universitas di Jerman? Bisa nggak? Saya mau tanya dulu. Kayak di kita kan di Indonesia kalau ada tes universitas, semuanya bisa ikut ya? Bener nggak? Kalau ada SNMPTN gitu-gitu, yang dari SMK atau SMA bisa ikut kan? Bisa kan? Teman kalian ada nggak yang dari SMK di sini? Ada nggak? Nggak ada ya, dari SMA semua ya. Teman saya banyak yang dari SMK juga waktu saya S1. Di sini nggak ada. Nah, kita boleh ya, sistem pendidikan kita boleh. Dari SMK ke SMA, kita boleh langsung daftar SNMPTN misalnya untuk kuliah di Indonesia. Di Jerman nggak boleh. Kalau kalian SMK, maka asumsinya adalah kalian memang setelah itu bekerja. Bukan sekolah pendidikan tinggi di kampus. Maka kalian harus mengambil abitur. Abitur itu 1 tahun. Jadi dari SMK ke kuliah, kalian harus lulus dulu abitur 1 tahun ya. Itu lebih banyak teori, baru kalian bisa masuk kampus. Baru kalian bisa ikut tes untuk masuk kampus sarjana S1. Jadi di Jerman memang dia bedakan ya. Jadi nggak bisa misalnya kita dari SMK tiba-tiba saya mau S1 lah ngampus gitu, nggak bisa. Karena memang dia sudah disiapkan untuk bekerja dari mulai sini nih. Dari mulai Realschule, Berufsschule, dia memang sudah disiapkan untuk ranah pekerjaan. Sehingga tidak boleh untuk kuliah sebetulnya. Gitu, ya. Nah, paragraf terakhir nih. Sampai mana tadi ya? Sampai gimnasium ya. Di kelas keberapa nih? Ini 12 ya, di akhir dari kelas 12, maka dia abitur. Ini abitur tadi ya, yang saya bilang. Siapa di sini ya yang bisa baca? Olivia ada? Ada, Frau. Ya, bitte schön. Dort ist ini paragraf terakhir. Oke, Frau. Letztes Paragraph. Ja, gut, danke. Dort ist die Schulzeit am langsten am Ende der 12 ya, Frau. 12 Klasse machen die Gymnasiasten ihr Abitur. Damit bewerben sie sich um einen Studienplatz an der Universität oder der Fachhochschule oder auch um einen Ausbildungsplatz. Ya, tadi 12 ya, karena kan tingkatan. Kelas tingkat 12 gitu. Maka 12 ya, pakai ten. Jadi dort ist die Schulzeit am längsten. Nah, yang paling lama tuh gimnasium. Ya, dari kelas 5 sampai 12. Jadi kalian jangan heran ya kalau di Jerman anak-anak SMP itu ya seusia SMP itu udah bisa mekanik, jangan heran. Karena memang dia sudah disiapkan, misalnya dia memilih Realschule ya. Maka dia sudah disiapkan untuk Berufsschule, untuk kerja. Berufsschule itu SMK.
ya. Nah, Realschule SMP-nya di sini tapi sudah seperti SMK gitu. Ya. Yang paling lama gimnasium, ini orang-orang yang mau kuliah nih. Ya, setelah kelas 12 maka dia ikut abitur untuk kuliah. Abitur ada 2 ya. Jadi bisa abitur untuk masuk kuliah, bisa abitur untuk masuk untuk dari SMK ke kuliah gitu. Tapi dia harus belajar lagi 1 tahun. Kalau dari gimnasium ke kuliah, dia nggak perlu lagi belajar 1 tahun, nambah lagi nggak perlu. Ya, dia boleh langsung ikut ujian abitur. Ya, damit bewerben Sie sich einen Studienplatz an der Universität oder Universität ya, bukan universitat, tapi Universität. A.2 itu A umlaut, maka dibaca E. Ja, damit bewerben Sie sich einen Studienplatz an der Universität oder der Fachhochschule. Fachhochschule itu sekolah tinggi. Ya, di Indonesia juga ada ya, sekolah tinggi ada kan, kayak sekolah tinggi ilmu kesehatan, STIKES gitu ya. Di Indonesia ada. Einen Ausbildungsplatz, untuk mencari tempat Ausbildung, tempat bekerja. Ya. Nah, di sini saya ada tugas nih ya. Pekerjaan yang ada di sekolah ya. Biasanya kan ada admin sekolah ya, ada guru gitu ya. Kemudian OB ada nggak, Frau? Di sekolah Jerman ada OB nggak kira-kira? Ada ya, ada. Ya jangan khawatir, ini bukan sekolah Jepang ya. Kalau sekolah Jepang nggak ada OB-nya ya. Serius saya, nggak ada OB mereka. Mereka sendiri bersihin kelas ya, bersihin kamar mandi mereka sendiri. Tapi kalau di Jerman masih ada OB ya. Nah, ini kan ada 2 nih ya. Kita ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. 6 kelompok ya, Windy ya. Also diese Klasse besteht aus 6 Gruppen ya. Ada 2 kelompok, ada 6 kelompok, Entschuldigung. Satu kelompoknya membaca gini ya, maksud saya membaca sekaligus memaknai gitu ya. Jadi kalian bisa bukan record ya, sekalian aja, oh ya record ya, di Google Meet nggak bisa ini ya, nggak bisa record ya sekarang ya Google Meet ya. Oh ya, susah juga ya. Tapi Zoom yang gratisan 40 menit bisa record nggak? Bisa nggak? Ada yang tahu? Kurang tahu, Frau. Kayaknya sih bisa sih, Frau. Cuman Kayaknya bisa ya, yang 40 menit itu. Nah, yang 40 menit itu kalian boleh baca ya. Di 40 menit itu, jadi kalian udah prepare dulu gitu. Maksudnya prepare teks sama meaning-nya ya. Udah prepare dulu untuk 2 job ya, 2 orang ya, 2 Personen. Nah, kelompok yang satunya lagi adalah teks yang sebelahnya. Ya. Bisa? Bisa ya. Sebetulnya teks yang sebelahnya ini mencocokkan sih. Misalnya ya, tapi di mana ya ininya? Huruf apa? Saya lupa nih ini. Dia pakai angka apa huruf nih? Oh, angka ya. Oh ya. Ini sekalian bisa dijawab. Ya, kalau teks yang kedua ini bisa dijawab. Misalnya nih, ya eigentlich schon. Manchmal habe ich aber auch schlechte Tage und bin unzufrieden oder gestresst, wenn ich nach Hause komme. Maka jangan-jangan dia yang nomor 4. Passt auch, cocok ke nomor 4. Jadi ini kayak menjodohkan ya. Kayak kita kalau misalnya kayak IELTS itu heading ya. Heading passage dia. Nah, maka ini nomor 4. Macht Ihnen Ihr Beruf Spaß? Apakah pekerjaannya menyenangkan? Oh, ternyata pekerjaannya nggak menyenangkan juga gitu. Jadi guru di Jerman itu stresnya tinggi gitu ya. Nah, tapi mungkin ini kalaupun kalian tidak bisa menjawabnya nggak apa-apa, tapi setidaknya pada saat kalian record kemudian jadi kayak kita presentasi ya 40 menit. Sekalian meaning-nya kalian sampaikan. Ya.
Kayak di Jerman nih ya, ini ada Traumberuflehrer. Di Jerman guru itu masih termasuk pekerjaan yang ini ya, yang favorit gitu, sama kayak di Jepang, karena salary-nya tinggi. Ya, kalau jadi guru, jadi dosen gitu ya, di negara-negara maju memang salary-nya tinggi. Nah, ini kalian artikan, kalian record. Masing-masing kelompok harus punya porsi untuk bicara. Jadi saya nggak mau ya, misalnya ich möchte nicht, wenn nur eine oder zwei Personen dominiert die andere ya, mendominasi yang lain itu nggak boleh ya. Jadi porsinya ada gitu, masing-masing punya porsi. Frau, boleh nggak Frau kami pakai subtitle di bawah? Boleh sih, boleh banget ya. Kalau ada yang bisa buat itu, boleh banget sih. Ada subtitle Inggrisnya misalnya gitu ya. Tapi tetap dari Jerman, dari bahasa Jerman diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Kalau kalian mau pakai bahasa Inggris ya boleh, setelahnya lagi boleh bahasa Inggris. Bisa ya? Bisa? Bisa, Ini ya next Donnerstag ya, berarti di Kamis depan ya. Sebentar ya, saya screenshot dulu di sini biar saya nggak lupa bahwa ini Aufgabe ya. Also ihr habt Aufgabe heute für nächste Woche untuk minggu depan. Apalagi kalau misalnya nanti kalian kalau sudah selesai S1 gitu ya, ada yang, Frau, saya kerja di Jerman gitu ya, wah saya senang sekali loh. Ya. Frau, kalau jadi neni dulu di Jerman nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Neni itu kan kalau, maaf ya, kalau neni di Jerman itu bukan yang kayak kerja kasar gitu loh. Maksudnya kayak Entschuldigung ya, kayak ART di Indonesia misalnya gitu ya. Atau ART di Malaysia apa yang apa ada harassment atau gimana gitu ya, enggak gitu. Jadi kalau di Jerman itu memang dia sesuai tupoksinya. Misalnya dia cuma disuruh untuk jaga anak. Ya udah, jadi semua yang relate dengan anak itu, buatin makannya, ngajak dia main gitu. Jadi dia tidak bertanggung jawab untuk buatin masakan satu rumah misalnya. Dia nggak bertanggung jawab untuk itu. Jadi dia memang responsibel untuk anak-anak itu. Gitu ya. Nah, bayangkan kalian. Untuk menjadi kayak gitu aja, itu tuh harus S1 loh. Ya, bagi mereka harus S1. Jadi neni sekalipun untuk anak-anak itu harus berpendidikan. Nah, itu kalian akan disekolahkan lagi untuk kursus bahasa Jerman supaya bisa lebih lancar ngomong sama anak-anak. Gitu. Setelah dari situ, misalnya 1 tahun nih Frau ya kan, itu namanya au pair ya. Terus kalian Ausbildung gitu, kerja. Bisa Frau, bisa. Nah, dari Ausbildung kalian mungkin akan lebih dapat pekerjaan yang lebih memanusiakan manusia gitu misalnya ya. Misalnya kalian jadi admin di satu kantor misalnya, sekretaris atau apa, nah itu bisa. Karena biasanya mereka akan minta rata-rata ya, palingan minta ya computer skill sama bahasa. Kalau kalian bisa bahasa Jerman dengan baik. Lagi pula kalau udah setahun di Jerman, ngomong sama orang Jerman, ngomong sama anak-anak Jerman, pasti bisa bahasa Jerman kan, lebih fluent pasti kan. Gitu. Flystig gitu ya. Maksudnya pasti akan lebih lancar lah gitu ngomongnya ya. Saya akan sangat senang gitu misalnya ini ya. Jujur ya, di angkatan saya S1 itu kami ada sekitar 55 orang, setengahnya di Jerman loh hari ini. Setengahnya di Jerman. Ada yang menikah dengan orang Jerman, ada yang menjadi warga negara sana, ada yang kerja di Jerman nggak balik lagi ke Indonesia, ada teman saya yang sudah 13 tahun di Jerman, tidak pernah lagi menginjak Indonesia gitu ya, tapi keluarganya yang dia bawa ke Jerman. Gitu. Ada yang lanjut S2 di Jerman, tapi untuk S3 belum ada ya. Semoga saya ya. Gitu. Jadi macam-macam ya, macam-macam orang mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri itu ya macam-macam gitu caranya ya. Semoga one of
them gitu ya. Ya kalian gitu kan. Oh iya, kalian boleh loh misalnya ngelamar kerjanya itu perusahaan Jerman yang di Indonesia. Ada banyak ya, ada GIZ, ada Siemens, ada apa lagi? Unilever itu sahamnya juga ada loh Jerman ya, meski lebih banyak Inggris ya, Inggris Prancis. Kemudian perusahaan-perusahaan otomotif juga banyak ya yang di Indonesia. Ya, itu kalian bisa lamar, bisa apply untuk kerja ya. Otomatis biasanya kalian akan diminta juga gitu. Oh, kenal Jerman dari mana? Ternyata dari guru saya Pak gitu ya, karena saya ngambil kelas bahasa Jerman misalnya gitu ya. Itu bisa loh, bisa dibawa ya, bisa dibilang. Itu akan jadi poin plus ya untuk kalian. Ya. So, vielen Dank für heute. Ich bedanke euch, ich bedanke mich bei euch, ya, itu yang benar gramatikalnya. Ich bedanke mich bei euch für heutiges Treffen, ja. Möchte hier natürlich Recording aufhören. Saya stop dulu ya recordingnya.